Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Jewellers, Gold, Silver and Diamonds, beside Model Basic School, Pan Chaurasta, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। जमात इस्लामी हिंद शहर महबूब नगर की शोबे ख़वातीन के ज़ेर-ए-एहतमाम एक इज्तिमाए आम मुनक़्क़िद किया गया, जिसका उन्वान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया था, जिसमें 500 से ज़्यादा ख़वातीन ने शिरकत की और इस इज्तिमा से इस्तिफ़ादा हासिल किया। ये इज्तिमा दोपहर 2:30 पर अलमास फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िद हुआ था। इज्तिमा के दौरान मेहमान खुसूसी मोहतरमा नासिरा खानम ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अखलाक़ मुहासिन आज़ादी के ज़ामिन के उन्वान पर मुखातिब किया। मोहतरमा सिराज सुल्ताना और मोहतरमा रेहाना बेगम ने भी मुखातिब फरमाया। इज्तिमा के इख्तिताम पर ब्रेन ब्रांच हाई स्कूल की तालिबा ज़ैनब नसीर की लिखी गई किताब का रस्म इजरा अमल में आया। याद रहे कि शोबे ख़वातीन और GIO के मुनक़्क़िद करदा मुकाबलों में जीतने वालों को इनामात इस इज्तिमा के दौरान दिए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आज जो महबूब नगर की सतह पर शोबे ख़वातीन महबूब नगर की जानिब से जो पब्लिक मीटिंग इज्तिमाए आम रखा गया है ख़वातीन के लिए, उसकी वजह ये है कि जमात इस्लामी शोबे ख़वातीन की जानिब से एक मुहिम चलाई जा रही है महासिन अखला आज़ादी के ज़ामिन के उन्वान पर। तो उस ज़िमन में हम ये चाहते हैं हर शहर, हर मुकाम और हर बस्ती में ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करने की कोशिश करेंगे। इज्तिमात के ज़िमन में भी बड़े बड़े इज्तिमात के ज़रिए से भी और मुलाक़ातों के ज़रिए से और पैनल डिस्कशन के ज़रिए से, सेमिनार के ज़रिए से हम ये चाहते हैं कि मुल्क में जो फैली हुई बुराइयां हैं वो सैलाब की तरह उमड़ते हुए आ रही हैं और उसकी वजह से सारा माशरा तबाह ताराज हो रहा है। आज की हमारी नौजवान नस्ल निस्वां यानी हमारी लड़कियां और हमारे नौजवान लड़के जो इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, इस्लाम से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं और बुराई बेहयाई की तरफ दौड़े जा रहे हैं और गुमराही और बेहरबी का वो शिकार हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम हमारी ख़वातीन के अंदर अवेयरनेस पैदा करें, उनको ये एहसास दिलाएं कि तुम खुदा की बंदियां हैं। अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारे जितने भी मोहल्लत है ज़िंदगी दे रखी है उसके बारे में तुमसे सवाल करेगा। आज जो आज़ादी का नारा बुलंद किया जा रहा है कि इंसान आज़ाद है और जैसा चाहे वैसे ज़िंदगी गुजार सकता है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, जो चाहे खा पी सकता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं इंसान को अल्लाह ताला ने पैदाइशी हक़ दिया है आज़ादी का, लेकिन ये आज़ादी बेलगाम आज़ादी नहीं है। ये आज़ादी वो आज़ादी है जो इस्लाम हमको दे रहा है। अगर वो उन आज़ादी के उन उसूलों में अपने ज़िंदगियों को जकड़ ले तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी अमन और सुकून का गहवारा बनेगी और सारे माशरे में, हमारे समाज में यकीनन बुराइयाँ बेहयाइयाँ दूर होती चली जाएंगी और इंशाअल्लाह हमारा समाज, हमारा माशरा, हमारा मुल्क भी अमन का गहवारा बनेगा। यही हमारी कोशिश है और हद दर्जे हमारे वो लोग जो बुराइयों के खूगर बन चुके हैं, जिनके अंदर इंसानियत के बजाय हैवानियत जन्म ले रही है, वो दिन दहाड़े मासूम नौजवान लड़कियों की इस्मत रेज़ी, इज्तिमाई इस्मत रेज़ी और फिर उसके साथ साथ उनके टुकड़े टुकड़े करके उनको मौत के घाट उतारते चले जा रहे हैं और दंदनाते हुए फिर वो ऐसे ही फिर रहे हैं जैसा कि उन्होंने कुछ नहीं किया। और हमारे मुल्क में इस तरह की कोई सज़ा उन्हें नहीं दी जा रही है, कोई पूछताछ उनसे नहीं किया जा रहा है कि क्यों इस तरह से उन्होंने उन बच्चियों का कत्ल किया, क्योंकि उनके यहाँ भी उनकी माएँ हैं, उनकी बेटियाँ हैं, उनकी बहनें हैं। इसके बावजूद भी औरत पर इस तरह का जुल्म, इस तरह की ज़्यादती क्यों की जा रही है। एक ज़माना था जब माशरे में औरत का कोई मुकाम नहीं था, कोई अहमियत नहीं थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया में भेजा
تو آپ نے معاشرے کی جہالت کو حد درجے اخلاق سے دور کرنے کی کوشش کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے عورت پر ہونے والی ظلم و زیادتیوں کا بھی خاتمہ کیا، عورت کو وہ مقام دیا جو دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا، ایک ماں کی حیثیت سے، ایک بیوی کی حیثیت سے، ایک بہن کی حیثیت سے، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک بحیثیت عورت مقام دیا کہ دنیا کی سب سے بہترین شے، بہترین متاع اگر کوئی ہے تو دنیا کی نیک و صالح عورت ہے۔ تو ہم اپنی بہنوں سے یہی اپیل کرتے ہیں، یہی گزارش کرتے ہیں، تم اپنے آپ کے اندر صالحیت کو پیدا کرو اور اپنی زندگی کو صحیح اسلامی سانچے پہ ڈالو، خدا کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو، اسلام کی سچی محبت اور تڑپ اپنے دلوں میں پیدا کرو، اور صحیح معنوں میں بیٹی کی عزت اور اس کی تکریم کرنے کی فکر و کوشش کرو، اور قرآن کی روشنی میں عورت کو جو مقام اسلام دے رہا ہے وہ مقام ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو دے دیں۔ آج کی یہ جو جلسہ عام رکھا گیا ہے، یہ ہماری ایک مہم اخلاقی محسن آزادی کی ضامن کے تحت ہم لوگوں نے 1 سپٹمبر سے 30 سپٹمبر تک اس کو منایا ہے۔ ہم لوگ جہاں تک ہو سکا ہر گھر پہنچ کر یہ آج کے جو معاشرہ ہے اس کو سدھارنے کی کوشش کرنے کے لیے ہر گھر تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، اور ایک مہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل انسانیت کے نام سے 15 سپٹمبر تک 30 سپٹمبر منائی گئی۔ اسی سلسلے کے تحت یہ جلسہ عام آج یہاں پر رکھا گیا ہے۔ آج جو جلسہ رکھا گیا ہے اسے میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے بہت ہی کامیابی کے ساتھ منایا ہے، کیونکہ ہمارے بلانے پر بہت زیادہ خواتین تعداد آئی، اور ہمارے بلانے پر ہمارے محترمہ ناصرہ خانم صاحبہ بھی یہاں حیدرآباد سے یہاں پر تشریف لائی، اور آپ کی تقریر سے بہت لوگ مستفید ہوئے۔ یہ مہم منانے کا ہمارا یہی مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے ساتھ کیسے سلوک کرے، کیسا خواتین کو حقوق دلائے، اور کیسے انہوں نے خواتین کو پردہ کا حکم دیا، کیسے خواتین پابندی کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ یہ مہم یہ جلسہ اسی سلسلے میں رکھا گیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زینب نصیر ہے، میں برین بنچ میں پڑھتی ہوں۔ میں نے ایک بک لکھا ہے، اس کا نام ہے 5 پلرز آف اسلام۔ یہ بک میں نے اس لیے بنایا ہے کیونکہ ہمارے نیو جنریشن کو ایک ایزی اور فن وے میں اسلام کی ایجوکیشن ملنے کے لیے یہ بک میں گرافکس ہے اور کلرفل ہے، جس سے پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ آپ لوگ یہ بک پڑھیے اور اس کو پہلائیے۔ تھینک یو۔ ناظرین، آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس۔